प्ले करूले ठीक अच्छे चल गोटे मिनट तुमको खाली सिलेबस टे देखी दूचे आम मैंने पिले ଯିବା ହେଲା यूनिट 5 प्ले चलता जोटा कि पिला मानकर व्याकरण पार्ट टा प्ले थिला ठीक अच्छे तो एथरु पिला माने जो सिलेबस देखि सारी छे ता भितरु पिले ठीक अच्छे जो पिले आचार्य मान सामान्य परिचय ए टॉपिक पिले पढ़ी सारी पाणिनि कात्यायन पतंजलि मान विषय में टिके पिले पढ़ी सारी ठीक अच्छे तापर पाणिनीय शिक्षा मध्य पिला माने पढ़ी पाणिनीय शिक्षा मध्य सरी तापर आम मैंने भाषा विज्ञान टॉपिक ऊपर थिला एक्चुअली एटा छोटिया टॉपिक जे सिना पिले बहुत इंपोर्टेंट जो माने एथरक देइथिबे एग्जाम सेतिर देखुथिबे पिले केते सारा प्रश्न आसीथिला एथरक ठीक अछि गोटे डिस्कशन करबा से पेपर पिले हैला हां तो सेतिर एथिरे पिला मानकर भाषार परिभाषा माने पढिचे भाषा मानकर वर्गीकरण जोथरे कि आकृति मूलक भित्तिक और पारिवारिक मूलक भित्तिक तो सही हिसाब रे मध्य पढिचे आकृति मूलक जेमति कि पिला मानकर जो जोगात्मक अजोगात्मक माने श्लिष्ट प्रश्लिष्ट संश्लिष्ट तापर जो हमर अश्लिष्ट पिले हाँ तो ये सब आकृति मूलक थिला ता सहित पारिवारिक भितर जेमति पिले विभिन्न प्रकार परिवार थिला माने संपूर्ण बार जो जति भाषा अछि समस्त को जो चारि भाग रे पिले विभक्त करी प्रति खंड भितर पुणी बहुत सारा परिवार पिले थिला किंतु ता भितर हमहु सब जाक तो पढिबार नथिला केवल भारतीय भाषा परिवार ही पिले पढिबार थिला हाँ तो याकू मध्य हम माने पढिते ध्वनि मानकर वर्गीकरण मध्य पिले जोथरे कि टॉपिक बाय दे देछि स्पर्श ध्वनि संघर्षी ध्वनि अर्धस्वर ध्वनि स्वर ध्वनि हाँ एगुड़ा विषय हम माने पढ़ीचे पिले तापरे मानवीय ध्वनि जंत्र एटा पिले छोटिया टॉपिक टा जोथरे कि हम मानकर पिले अकुह विसर्जन नाम कंठ के कोठु पिले उच्चारण होउचे से गुडाक हैला तापरे ध्वनि परिवर्तन कारण मध्य पिले हम माने पढ़ीचे ध्वनि नियम मध्य पिले जो तीनटा फेमस नियम अछि ग्रीम ग्रासमन और बर्नर ए तो तीन जनकर नियम मध्य पिला माने पढ़ीचे तो एतक पार्ट पिला मानकर सरी जाईछि तापर तळे जति पिला अछि या भितरु मध्य पिला में भारतीय परिवार रो सामान्य परिचय पढ़ीचे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भितर थिबा डिफरेंस को मध्य पिले पढ़ीचे अर्थात हम मानकर पिले एतिक टॉपिक कंप्लीट पूर्वरु हेई सारिछि तो बाकी अछि पिला मान को पढ़िबार अछि अर्थ परिवर्तन रो दिशा और कारण वाक्यर लक्षण और वाक्यर भेद भाषा और वाक मध्य पिले कौन पार्थक्य भाषा और बोली भितर पिले कौन पार्थक्य ए टॉपिक गुडा काम मान को पढ़िबार अछि एतिकी पिला मानकर बाकी अछि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मध्य पिले हैला तो अर्थ परिवर्तन तार दिशा पिले एथरु बहुत सारा प्रश्न आस्ताय परीक्षा प्रति वर्ष किछ ना किछ प्रश्न एथरु आसी थाए तो एतिकी हम मान को बाकी अछि एतिकी हम मान देखि देले तो हमर ए जो यूनिट 5 पिले अछि एटा पूरा कंप्लीट हे जिवो ठीक अछि यूनिट 5 रा आ किछ पिले रहइबनी आउ तापर हम माने पिले पुणी जो यूनिट 6 पिले आसीबो हाँ जो थरे पिले व्याकरण पढ़िया पड़ियो पिले व्याकरण तो बहुत सारा जिंस हमको देखियार अछि पिले बुझियला व्याकरण रे हमको पिले बहुत सारा जिंस पढ़िबार अछि हाँ पूरा मूल बहिरो ही पढ़िबा पिले गोटी गोटी करे ठीक अछि जेहेतु समय अछि तो माने स्किप करियानी प्रति जिंस देखिया पिले टिके टिके हैला परिभाषा संधि संधि पिले पूरा पढ़िया को पड़े अच हल विसर्ग पूरा संधि लघु सिद्धांत कौमुदी हिसाब रे पढ़िया को पड़े सिलेबस दे देछि से पिले सेमति सुबंत भितर पिले एतिके सब शब्द रूप अछि एडा एडा किछ पढ़िया दरकार नै पिले एगुडा को तम माने घोषिबो खाली जहा जहा शब्द रूप अछि हैला शब्द रूप तापरे जो तिंगंत धातु रूपडा पिले अछि एतरे किछ पढ़िया जिंस नै केवल घोषिया जिंस अछि मु तम माने एडा सब पठे देबी त तम माने एडा सब घोषि करी मन रखिबो तापरे समास पिला हमको जो पढ़िबार अछि ये भी पिले लघु सिद्धांत कौमुदी हिसाब रे पढ़िबार अछि सिद्धांत कौमुदी भी नुह हां से बहिरे नाम भी दे दोछि पिले तो लघु सिद्धांत कौमुदी हिसाब रे जति समास अछि हमको सेतक जाक समास पिले पढ़िया पड़ियो माने भाबो पिले एति पढ़िला पर ना तमर व्याकरण ही पूरा स्ट्रांग होई जे पिले जति केते देई तम माने सिलेबस रे अछि हला सेति पय कोहा जे नेट रे सिलेबस जे थरे पढ़ि नै छि पिले तो ता पय आ संस्कृत रे एमति को परीक्षा नै जे से परीक्षा को से पिले क्रैक करि परिबनी ठीक अछि तो ता पय संस्कृत रो सब परीक्षा इजी हे जियो पिले काहे ना सब किछि ही एथरे अछि हला याकु छाडी कि आ किछि बाहर सिलेबस ही नै पिले अन्य परीक्षा पय हला तो एतरे पिले समास मध्य पूरा माने पढ़िबा पूरा समास हम माने देखिबा लघु सिद्धांत कौमुदी हिसाब रे सूत्र बाइति पिले पूरा सूत्र तम मान तो एबे बुझी परिबोनी तो नॉर्मली जति की हेई परिबो पिले सेति की हम माने पढ़िबा ता सहित पिले तद्धित मध्य देखो तद्धित रे पिले सिद्धांत कौमुदी हिसाब रे पढ़िया दैछि हला तो दीटा ही प्रकरण काहे तद्धित पिले बहुत बड़ प्रकरण पिले किंतु दीटा प्रकरण से दैछि गोटे अपत्यार्थक आ गोटे पिले मत्वर्थ्य तो दीटा प्रकरण ही पढ़िबा
ତା ସହିତ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଭିତରେ ନିଜନ୍ତ, ସନନ୍ତ, ୟଙ୍ଗନ୍ତ, ୟଙ୍ଗ ଲୁଗନ୍ତ, ନାମ ଧାତୁ ଏଇଟା କିଛି ବହି ମେନସନ କରିନି, ତଥାପି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ପିଲେ ଯାହା ଦେଇଛି ଏଠି ବହି ବି ମେନସନ କରିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇ ଦେଇଛି ପିଲେ। ତବ୍ୟ ତବ୍ୟତ ଅନ୍ୟର ୟତ ଅଣିୟତ କିୟପ ଶତ୍ରୁ ସାନଚ ତ୍ୱା ସ୍ତକ୍ ତବତୁ ତୁମୁନ ନମୁଳୁ। ତ ଇଏ ବି ପିଲେ ଲଘୁଚାନ୍ଦ କୌମୁଦି ହିସାବରେ ହିଁ ପଢାଯିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବହି ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାନ୍ଦ କୌମୁଦି ତ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁ ଅଛି ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଘୁଚାନ୍ଦ କୌମୁଦି ହିସାବରେ ପଢିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଟୋଟାଲ ପିଲେ ଲଘୁଚାନ୍ଦ କୌମୁଦି ହିସାବରେ ପଢିବା। ଲଘୁଚାନ୍ଦ କୌମୁଦିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରକରଣ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରକରଣ ହେଲା। ତ ତାପରେ ପିଲେ କାରକ ପ୍ରକରଣ, ଯୋଉଟା କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ହିସାବରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଟୋଟାଲ ପୁରା କାରକ ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି ପିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦିରେ, ଯେମିତି କାରକ ଅଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ପିଲେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ପରସ୍ମୈପଦୀ ପ୍ରକରଣ ଆଉ ଆତ୍ମନେପଦୀ ପ୍ରକରଣ, ଇଏ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ହିସାବରେ, କାରଣ ଲଘୁଚାନ୍ଦ କୌମୁଦିରେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପ୍ରକରଣ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଆଉ ଆତ୍ମନେପଦୀ ପ୍ରକରଣ ଲଘୁଚାନ୍ଦ କୌମୁଦିରେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ହିସାବରେ ହିଁ ପଢିବାକୁ ପିଲେ ପଡିବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ପିଲେ ଅଛି। ମହାଭାଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆହ୍ନିକ ପିଲେ ପସ୍ପଶାହ୍ନିକ, ତା ଭିତରୁ କିଛି, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ପସ୍ପଶାହ୍ନିକ ପଢି ହବନି ପିଲେ, ବହୁତ ବିଶାଳ ହେଇଯିବ। ତ ତା ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପିଲା ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ବାଛି ବାଛିକିରି ପଢିବା। ଭାଷା ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା କଣ, ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, ଏଗୁଡାକ। ତା ସହିତ ପିଲା ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ପିଲେ। ବ୍ରହ୍ମକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ପଢି ହବନି, ଇଏ ବି ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀର ବିଷୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମାନେ କଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ୟାର ବି କିଛି ଜିନିଷ ବାଛି ବାଛିକିରି ହିଁ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି ପିଲେ। ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡାକ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ଯେତିକି ବ୍ୟାକରଣ ଟପିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଏତିକି ପିଲେ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢିବ, ତମର ବ୍ୟାକରଣ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହିଁ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣର ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିବନି ହେଲା। ଚାଲ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ୟୁନିଟ 5 ଉପରକୁ ଯିବା। ତ କଣ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଚାଲ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲେ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଏଟା ପଢିଦେଲା ପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଚାଲ, ତ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଟପିକ ରହିଛି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଶା। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବର ଟପିକ ସରିଥିଲା, ଏଇଟା ବୋଧେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇନି ପିଲେ ପିଡିଏଫ ଟା, ଯେହେତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଠେଇନି ପିଲେ। ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ଏଇଟା ପୁରା ଓଡିଆରେ ଅଛି, ତମମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲାସରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଆଉ ନିଜେ ପଢିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବ। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲେ ସେ ଟପିକ ପିଲେ କଣ କହୁଛି ନା ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ନର୍ମାଲି ତମମାନେ ଏଥିରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେଇ ଅର୍ଥରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜିଂ ହଉଛି, ସେ ଅର୍ଥରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ନା ପିଲେ କିଛି ସବୁ ଦିଗ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ଦିଗ ରହିଛି। ଦିଗ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପିଲେ ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଶା। ତ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତାର ପିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲେ ତିନୋଟି ହିଁ ଦିଗ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତିନୋଟି ଦିଗ ରହିଛି। କଣ ସେ ତିନୋଟି ଦିଗ ନା ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର, ଠିକ ଅଛି। ଭଲସେ ବୁଝିବା ପିଲେ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ବୁଝିଯିବ। ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର ଗୋଟେ, ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ ଗୋଟେ, ଆଉ ପିଲେ ଅର୍ଥ ଆଦେଶ ଗୋଟେ। ଅର୍ଥାଦେଶ ମାନେ ଅର୍ଥ ଆଦେଶ ପିଲେ, ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତ ତିନିଟା କାରଣ ପାଇଁ ପିଲେ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଆଉ ସେ ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ କାରଣ ପିଲେ କଣ କଣ ସେ କହିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ଆଦେଶ। ତ ତମମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର, ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝୁଛ ପିଲେ ଅର୍ଥର ବିସ୍ତାର ହବା। ୟାର ମାନେ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ସଂକୁଚିତ, ପରେ ହେଇଛି ବିସ୍ତାରିତ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର। ଅର୍ଥାତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ନା ପିଲେ ବହୁତ ସଂକୁଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଇଟା ପିଲେ ବିସ୍ତାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର। ସେମିତି ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ଅର୍ଥର ସଂକୋଚ ହେଇଯିବା। ଅର୍ଥାତ ୟାର ମାନେ କଣ ପିଲେ ନା ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାରର ଓଲଟାଟା। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ରୋଡ ହେଇକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ ସଂକୋଚିତ ହେଇଯାଇଛି, ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଇଛି। ନା ନାଇଁ, ସେ ହେଲା ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ। ଅର୍ଥ ଆଦେଶ, କାହିଁକି ଆଦେଶର ମାନେ ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଆଦେଶର ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଆଦେଶର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ କଣ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆଦେଶ କହିଲେ କଣ କହିଥାଉ, ଶତ୍ରୁବତ ଆଦେଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆଦେଶ କିଛି ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଟା ଜଣକୁ ଉଠେଇକିରି ତା ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ। ନା ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆଦେଶ ପିଲେ କିଛି ହଉଛି ତ ଆଦେଶ ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯାହା ଜାଗାରେ ହୁଏ ତାକୁ ଉଠାଏ, ନିଜେ ବସେ, ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଆଦେଶ। ତ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ପିଲେ, ଅର୍ଥାତ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଅର୍ଥ ପିଲେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ଆଦେଶ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲେ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ହିଁ ଦିଗ ରହିଛି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ କିଛି ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥଟା ଥିଲା ସେ ଅର୍ଥଟା ନା ପିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅର୍ଥରେ ଥିଲା, ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଇ ଅର୍ଥଟା କଣ ହେଲା ନା ପରେ ସେ ଅର୍ଥଟା ପିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅର୍ଥ ଉତ୍କର୍ଷ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ପିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଘଟିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ଅର୍ଥ ପିଲେ ବହୁତ ଉତ୍କର୍ଷ ହେଇଯିବ, ବଡ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପିଲେ ଅର୍ଥ ହେଇକିରି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପିଲା ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଅର୍ଥ ଅପକର୍ଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଓଲଟା କହିଦେଲି, ଅର୍ଥ ଉତ୍କର୍ଷ କହିଲେ ମାନେ ଖରାପ ଅର୍ଥ ଥିବ ଅର୍ଥ ପିଲେ ଉନ୍ନତ ହବ, ଅର୍ଥ ଉତ୍କର୍ଷ। ଭଲ ଅର୍ଥ ଥିବ ସେଟା ଖରାପ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ଅପକର୍ଷ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲେ ହେଲା। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ପୁନଶ୍ଚ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅର୍ଥ ନିଜର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅର୍ଥ ପିଲେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଉତ୍କର୍ଷ, ଗୋଟେ ପିଲେ ଅର୍ଥ ଅପକର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ଟିକେ ବୁଝିଯିବ ଯଦି ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ବଡ ସହଜ ଲାଗିବ। ଆଉ ପିଲେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ୟୁଜିସି ନେଟ ରେ ବି ଆସିଥାଏ, ଏସଏସପି ପିଜିଟି ରେ ବି ଆସିଥାଏ, ଏସଏସପି ଲେକ୍ଚରରେ ବି ଆସିଥାଏ। ତ ବହୁ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ତମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଦେଖିବ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରୁ ଆସିଥିବ। ଚାଲ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର କଣ ସେ କହୁଛି। ପିଲେ କହୁଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ମୂଳ ରୂପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଥବା ସଂକୁଚିତ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲେ, ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ବିସ୍ତାର ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେ ଦେଇଛି। ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ନେବା ପିଲେ କୁଶଳ। ପିଲେ କୁଶଳର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଶଳର ମାନେ ହଉଛି କୁଶାନ ଲାତି, ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ପିଲେ କୁଶ, କୁଶ ମାନେ ବୁଝୁଛ ପିଲେ ଗୋଟେ ଘାସ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲେ ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ କୁଶକୁ ଯିଏ ଆଣେ ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ କୁଶଳ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଡ ସଂକୁଚିତ ଅର୍ଥରେ ଥିଲା, କେବଳ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ପିଲେ ବୁଝଉଥିଲା ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯୋଉ କୁଶଳ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଦେଖିଲ କେତେ ସାରା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଚତୁରତା, ନିପୁଣତା, ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ ନିପୁଣ, ନା ନାଇଁ, ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ କୁଶଳ, ସେ ପାଠରେ କୁଶଳ, ସେ ଖେଳରେ କୁଶଳ। ତ କୁଶଳକୁ ପିଲେ ବହୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ପିଲେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପିଲେ ସଂକୁଚିତ ହେଇକିରି ଥିଲା କୁଶଳର, କେବଳ ଯିଏ କୁଶକୁ ଆଣେ ସିଏ ହିଁ କେବଳ କୁଶଳ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅର୍ଥ ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଛି ନା ବିସ୍ତାର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାରର ଉଦାହରଣ। ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦବ ପିଲେ କୁଶଳ ଏହା ମାନେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଶା କଣ, ତ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ସେମିତି ପିଲେ ପ୍ରବୀଣ, ପ୍ରବୀଣ ମାନେ କଣ ନା ପିଲେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବୀଣାୟାମ, ଅର୍ଥାତ ଯିଏ କେବଳ ବୀଣା ବଜେଇବାରେ ପିଲେ ଭଲ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ପ୍ରବୀଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲେ ପ୍ରବୀଣ ତ କେତେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ନିପୁଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥରେ ହଉଛି, ଚତୁର ଅର୍ଥରେ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଅର୍ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ବିସ୍ତାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର। ସେମିତି ପିଲେ ତୈଳ, ତୈଳର ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଅର୍ଥ ଥିଲା ନା ତୈଳର ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯୋଉ ତିଳ, ତିଳ ମାନେ ପିଲେ ରାଶି। ଠିକ ଅଛି, କେବଳ ରାଶିର ତେଲକୁ ହିଁ ତୈଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତୈଳ କହିଲେ ପିଲେ କେବଳ ରାଶିର ତେଲ ହିଁ ତୈଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ତ କେଡେ ଲିମିଟେଡ ଥିଲା, ବହୁ ସଂକୁଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତୈଳ କହିଲେ ପିଲେ ତମେ ନଡିଆର ତେଲ କୁହ, ସୋରିଷର ତେଲ କୁହ, ନା ନାଇଁ ଯାହାର ବି ତେଲ ତମକୁ କହିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ତୈଳ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ବିସ୍ତାର ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର। ସେମିତି ପିଲେ ଗୋଶାଳା, ଗୋଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ପିଲେ ଗୋଶାଳା ବା ପିଲେ ଗୋଷ୍ଠ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ଗୋଶାଳା କହିଲେ କେବଳ ଯୋଉଠି ଗାଈ ରୁହେ, ଗୋଷ୍ଠ କହିଲେ ବି ସେଇଆ ପିଲେ ଯୋଉଠି କେବଳ ଗାଈ ରହିବା ସ୍ଥାନ। ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଗୋଶାଳା ବା ଗୋଷ୍ଠ କହିଲେ ପିଲେ ଗାଈ ରହିବା ଜାଗାକୁ ହିଁ ବୁଝଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛେଳି ବି ରହୁଛି, ମେଣ୍ଢା ବି ରହୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ବି ତ ଗୋଶାଳା ବୋଲି କୁହାଉଛି, ଗୋଷ୍ଠ ବୋଲି ବି କୁହାଉଛି ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଅର୍ଥର କଣ ହଉଛି ନା ବିସ୍ତାର ହେଲା ପିଲେ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଏଠି ପିଲେ ଗୋଷ୍ଠ ଦେଇଛଟା, ଗୋଷ୍ଠ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଗୋଷ୍ଠ କହିଲେ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି। ଏବେ ଗୋଷ୍ଠ କହିଲେ ପିଲେ ସଭା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମର ସେଠି ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ହଉଛି, ଆମର ସେଠି ସଂଗୋଷ୍ଠ ହଉଛି, ମାନେ କଣ ପିଲେ ସଭା ହଉଛି, ବୁଝିଲା। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର। ସେମିତି ପିଲେ ମହାରାଜ,
महाराज पिले प्रथमे केवल राजा को ही महाराज बोली कह जाउथला किंतु एबे तो पिले जे कौन से लोक को आम महाराज बोली कहूचे ना नहीं जो लोक भी भद्र व्यक्ति हेतिबो तो समस्त महाराज बोली कहूचे ना नहीं नॉर्मली अर्थ व्यवहार हेलेनी समस्त पाखे व्यवहार हेलेनी अर्थर विस्तार होचे सेमती पिले गवेषणा गवेषणा कहले पिले कौन ना गवेषणा कहले जे गाय को इच्छा करे ठीक अच्छे बा जी गाय को खोजिया जाए ना नहीं माने गोह एषणा एषणा माने इच्छा करिबा एषणा माने खोजिबा मध्य तो गाय को इच्छा करिबा बा गाय को खोजिबा एई अर्थ रे व्यवहार होची किंतु एबे तो तुम माने जे कोन से जिंस खोजिबा रे गवेषणा शब्द व्यवहार करूछ ना नहीं जे कोन से जिंस की पिले का ऊपर अनुसंधान करूची तो से गोटे गवेषणा करूची बुझला तले अर्थर कोन होची विस्तार होची सेमती पिले मसी मसीर माने होची पिले केवल कला काली को पिले मसी बोली एक्चुअली माने सेते बेले कुहा जाउथला किंतु एबे तो मसी कहले सबु काली की बुझौची से रेड कलर रो हो कि पिले ब्लैक कलर रो हो जो कलर रो ना काहेंगे समस्त को पिले मसी बोली कुहाउची तले अर्थर विस्तार हला तले ये होची पिले अर्थर विस्तार सेमती आ गोटे पिले अधर अधर कहले पिले केवल माने जो हमर दीटा पिले ओठ रहिची ऊपर ओठ को पिले ओष्ठ बोली कुहा जाय तळ ओठ को पिले अधर बोली कुहा जाय किंतु एबे तो अधर कहले उभय को बुझौची ना नहीं दुईटी जाक ओठ को बुझौची तले कोन हला पिले अर्थर विस्तार हला तले ये होची पिले अर्थ विस्तार माने प्रथमे संकुचित अर्थ रे व्यवहार होतिले किंतु एबे से मानकर पिले अर्थ रे कोन हेची विस्तार हेची किंतु एई जो अर्थ रे विस्तार हबा समय रे पिले बेले बेले कोठी पिले अर्थ पिले टिके उन्नत धरणर भी हे जाउची आउ अर्थ पिले बेले बेले निकृष्ट भी हे जाउची तो सी हे जीव अर्थ उत्कर्ष आउ पिले अर्थ अपकर्ष जेमति पिले देखुना मनकर गोष्ठ गोटे शब्द पिले गोष्ठ गोष्ठ शब्दर पिले पूर्वर अर्थ थिला कोन गाई रहिबा स्थान किंतु एबे तो गोष्ठ कहले जोटी सभा समिति होची जोटी सब भद्र व्यक्ति मान आसी बसुचंती ताले पिले कोन हैला एठी जो अर्थ परिवर्तन हैला अर्थ विस्तार तो हैला ता सहित मध्य अर्थर पिले उत्कर्ष हैला ना नाने अरे गाई रहिबार स्थान आउ पिले सभा समिति तो निहाती भाबरे तो सभा समिति अर्थटा पिले उत्कृष्ट एठी अर्थ उत्कर्ष भी देखा दउची सेमती गवेषणा शब्द को भी देखुन पिले गवेषणा कहले गाई खोजिबा गाई इच्छा करिबा तबे ये पिले थिला कोन ये थिला पिले बहुत निकृष्ट अर्थ रे थिला किंतु परे पिले कोन हेची जे कोनसी अनुसंधान करिबा ये गोटे उत्कृष्ट अर्थ पिले होची तो ये हेगला अर्थ उपक माने अर्थ उत्कर्ष हेगला तो सेति पई एमती अर्थ परिवर्तन हैला बेले केते बेले अर्थ पिले पूर्व अर्थ ठारू उन्नत धरणर हे जाए तो केते बेले पूर्व अर्थ ठारू निकृष्ट धरणर भी हे जाए सेते बेले सेगुडा को पिले अर्थ उत्कर्ष अर्थ अपकर्ष बोली निजो पिले कुहांती हैला ठीक अछि पिले ये हेगला मानक अर्थ विस्तार तापर पिले अर्थ संकोच तो केतेबेले केमती अर्थ संकोच भी हो जाए पिले पूर्वरु ना बहुत अर्थ रे व्यवहार होउथबो किंतु वर्तमान पिले कोन होउथबो ना लिमिटेड हो जाउथबो सीए होची पिले अर्थ संकोच जेमती कि पिले हम उदाहरण देखिबा ए जो अर्थ संकोच रो पिले बहुत सारा उदाहरण अछि बहुत सारा ठीक अछि दुनिया रे तो प्राय उदाहरण पिले अर्थ संकोच रो पिले प्राय उदाहरण ठीक है जेतक जाक बहुब्री समास सबु जाक पिले अर्थ संकोच रो उदाहरण हेबे हेबेनी तमान देखुन पिले गोटे शब्द न मनकर पीतांबर पीतांबर एक्चुअली अर्थ पिले कौन तो पीत अंबर जहार से पीतांबर ना नहीं माने पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर तो हलदिया वस्त्र तो केही भी पिंधि पारंती हलदिया वस्त्र पिले बहुत सारा लोक भी पिंधि थाई पारंती किंतु कोन आमे सेमानकु पीतांबर कहूचे सेमानकु पीतांबर कहने ताल जोड़ा अर्थ जो अर्थ कि समस्त को बुझेई पारु थांता किंतु से अर्थ पिले रहुनी संकुचित हेकरी कोन हे जाउची ना केवल महाप्रभु जगन्नाथ को बुझौची तले ये कोन हला पिले अर्थ संकुचित हैला सिना किंतु अर्थ रे पिले उत्कर्ष बढ़िला तले ये जो अर्थ उत्कर्ष भी माने अर्थ संकोच हेबा सहित अर्थ उत्कर्ष मध्य बुझौची पिले सेते अर्थ संकोच रो दुनिया रे पिले बहुत सारा उदाहरण अर्थ संकोच रे ही जीव पिले नीलांबर नीलम अंबरम यस्य सह जे कला वस्त्र पिनि थांदी तो कला वस्त्र तो बहुत सारा लोक पिनि थांदी कि समस्त नीलांबर कुआ जाउनी पिले केवल भगवान बलभद्र को पिले नीलांबर कुआउची बुझौची तले अर्थ संकोच रे पिले बहुत सारा उदाहरण हे परिबो तथापि हम माने एठी पिले किछि उदाहरण हम मान देखिबा तले से कहूची अर्थ विस्तार रो पिले विपरीत किछि शब्द मानकर अर्थ रे संकोच भी हैला आ सेमानकर विस्तृत अर्थ संकुचित अथवा पिले सीमित हे गेला लिमिटेड हे गेला हां जेमिति उदाहरण पिले से देछि गोटे शब्द हला पिले गौहु गौहु रो पिले एक्चुअली अर्थ हला पिले गच्छति इति गौहु जे जाए से गौहु तो लोक बालक अपि गच्छति जनः अपि गच्छति कुकुरः अपि गच्छति किंतु समस्त कोन पिले गौहु बोली कहउछि ना तो लिमिटेड अर्थ हे होछि कोन केवल गाय को बुझौछि तले ये हे गेला कोन अर्थ संकोच
ସେମିତି ପିଲା ଅଶ୍ଵ, ଅଶ୍ଵ ମାନେ ଅଶ୍ନୁତେ ଅଧ୍ୱାନମିତି ଅଶ୍ଵ, ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଚାଲେ ସିଏ ହଉଛି ଅଶ୍ଵ। ତ ରାସ୍ତାରେ ତ କିଏ ବି କେହି ବି ଚାଲି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶ୍ଵ କୁହା ହଉନି। ଅଶ୍ଵ କହିଲେ କେବଳ ଘୋଡାକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି? ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ପିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ, ପ୍ରଥନାତ ପୃଥ୍ୱୀ, ଯିଏ ପିଲେ ମାନେ କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ପିଲେ ମାନେ ଯିଏ ବିସ୍ତାର ହେଇଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଚାରିଆଡିକି ଖେଳି ହେଇଯାଏ, ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡିକେ ଖେଳି ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଆମମାନେ ବେଡସିଟ୍ କୁ ବି ଖେଳେଇକି ରଖିଥାଉ, ଆମମାନେ ଲୁଗାକୁ ବି ଖେଳେଇକିରି ଶୁଖେଇଥାଉ, ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥ୍ୱୀ କୁହାଯାଉଛି? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି, କେବଳ ପୃଥିବୀକୁ ହିଁ ପୃଥ୍ୱୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ପିଲେ? ଲିମିଟେଡ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ପିଲେ ଜଗତ, ସଂସାର, ସଂସ୍କୃତି, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ମାନେ ଗଚ୍ଛତି, ପୁନଃ ପୁନଃ ଗଚ୍ଛତି ଜଗତ, ପୁନଃ ପୁନଃ ସଂସରତି ସଂସାର, ପୁନଃ ପୁନଃ ସରତି ସଂସ୍କୃତି। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲିମିଟେଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ସଂସାରକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ। ସେମିତି ପିଲେ ବାରିଜ, ଅମ୍ବୁଜ, ସରସିଜ, ସରୋଜ, ପଙ୍କଜ, ନିରଜ, ମାନେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? ଯିଏ ଜଳରେ ଜାତ ହେଇଛି, ଯିଏ ପିଲେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହଉଛି, ତ କେତେ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି ପିଲେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ? ଶିଉଳି ବି ହଉଛି, କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ ଜୋକ ବି ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରିଜ ଅମ୍ବୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, କେବଳ ପଦ୍ମକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ପିଲେ? ଅର୍ଥ ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ ପିଲେ ହେଲା। ସେମିତି ଜଳଦ, ତୋୟଦ, ଅମ୍ବୁଦ, ବାରିବହ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଯିଏ ପିଲେ ଜଳ ଦିଏ, ନା ନାଇଁ? ତ ଜଳ ତ ପିଲେ କିଏ ବି ଦେଇପାରେ, ନା ନାଇଁ? କେଇ ଜଣ ଲୋକ ପିଲେ କାହାକୁ ଜଳ ଦଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜଳଦ ବୋଲି କହୁଛେ? କହୁନେ। ଜଳଦ କହିଲେ କେବଳ ମେଘକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି, ଲିମିଟେଡ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ। ସେମିତି ପିଲେ ବାରିଧି, ନିରଧି, ଅମ୍ବୁଧି, ତୋୟଧି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବାରିଧି ମାନେ ଯିଏ ବାରିକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତାହେଲେ ଜଳକୁ ପିଲେ କିଏ ବି ଧାରଣ କରିପାରେ, ନା ନାଇଁ? ମାଠିଆ ବି ଧାରଣ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ତାକୁ ପିଲେ ବାରିଧି ବୋଲି କହୁଛେ? ତାକୁ ବାରିଧି ବୋଲି କହୁନେ। ବାରିଧି କହିଲେ ଆମେ କେବଳ କାହାକୁ ବୁଝଉଛେ? କେବଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ହିଁ କହୁଛେ, ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ନିରଧି ବି, ଅମ୍ବୁଧି ବି, ତୋୟଧି ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହଉଛି? ନା ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ପିଲେ ସର୍ପ, ସର୍ପ ମାନେ ସର୍ପତି ଇତି ସର୍ପ, ମାନେ ଯିଏ ମାନେ କଣ? ସର୍ପତି ମାନେ କହିଲେ ପିଲେ ଯିଏ ଯୋଉ କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ପିଲେ? ଯିଏ ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଚାଲେ, ମାନେ ଯାହାର ତ ଗୋଡ ନଥାଏ, ଯିଏ ପେଟରେ ଚାଲେ, ନା ତାକୁ ପିଲେ ସର୍ପଣ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ଜୀବ ବି ଅଛନ୍ତି ପିଲେ, ନା ନାଇଁ? ଆମର ଯୋଉ କଣ ଜୋକ ବି, ସିଏ ବି ପିଲେ ସର୍ପଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ ଆମେ ସର୍ପ ବୋଲି କହୁଛେ? ନା। ତ ସର୍ପ କେବଳ ଲିମିଟେଡ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି, କେବଳ ସାପକୁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ। ସେମିତି ପିଲେ ପର୍ବତ, ପର୍ବତ କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ ପର୍ବ ଥିବ। ପର୍ବ ମାନେ ବୁଝୁଛ ପିଲେ? ପର୍ବ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହେଲା। ତ ଗଣ୍ଠି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାକୁ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣ୍ଠି ପିଲେ ଆଖୁରେ ବି ତ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ, ବାଉଁଶରେ ବି ତ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପର୍ବତ କୁହାଯାଉଛି? ନା। ପର୍ବତ କହିଲେ କେବଳ ପାହାଡକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ। ସେମିତି ପିଲେ ତଟସ୍ଥ, ତଟସ୍ଥ କହିଲେ ଯେ ତଟର, ଯେ ତଟ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ତଟ ମାନେ ବୁଝୁଛ ତ? ନଦୀ କୂଳ ପିଲେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ଯିଏ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଉଦାସୀନ ମାନେ ଯିଏ ଉପର ଆସନରେ ବସିଥାଏ। ତ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତଟସ୍ଥ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ଉଦାସୀନ କହିଲେ ଯିଏ ପିଲେ କିଛି କରିନଥାଏ, ଯିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି, ଲିମିଟେଡ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ। ସେମିତି ମନ୍ଦିର, ପିଲେ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଘରକୁ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିଲା, ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଥ ହେଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦର ଲିମିଟେଡ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେବତା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଛେ, ନା ନାଇଁ? ଲୋକ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ସେମିତି ପିଲେ ମୃଗ, ପିଲେ ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପଢିଥିବ ପିଲେ କଣ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ହଉ, ଏଥିରେ ହଉ, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମୃଗ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ କଣ? ନା ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ମୃଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବୁଝି ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଛି? ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ହରିଣକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚ। ସେମିତି ପିଲେ ସଭ୍ୟ, ସଭ୍ୟ କହିଲେ ପିଲେ ଯିଏ ବି ସଭାରେ ବସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କୁହାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଭ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଉଛି। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ପିଲେ ଲିମିଟେଡ ହଉଛି। ସେମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କହିଲେ କଣ? ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ବି ଦିଆଯାଏ ସେ ସବୁକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବେ ସେ ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉନି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କହିଲେ କେବଳ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି? ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଉଛି, ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ପିଲେ ତର୍ପଣ, ତର୍ପଣ କହିଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦିଅ ତାକୁ ତର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନା ନାଇଁ?
तो अन्य खुशी करने पे जहाँ दि जाए ताको तर्पण बोली कह जाए। तो एमितिर भी तो बहुत सारा अर्थ हो पारि था किंतु तर्पण कहले केवल पितृपुरुष उद्देश्य ही बर्तमान कौन है लिमिटेड हो जाए ये हूँ पे अर्थ संकोच। सेमती पे अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल कहले जोटा कूलर कौन थी पे जोटा पे कूलर एपट साइड रे अनुकूल कहते कूलर पे विपरीत पटे प्रतिकूल कहते। तो किसी जिनस भी हो पारि था किंतु एबे अनुकूल प्रतिकूल कहले जोटा पे दुख अवस्था और सुख अवस्था को बुझाऊँ। सेमती पे वेदना पे पूर्व वेदना शब्द सुख और दुख उभयंकर अनुभव पर व्यवहार होता। तुम सुख अनुभव कले भी ताकू वेदना बोली कहुला दुख अनुभव कले भी ताकू वेदना बोली कहुला किंतु एबे तो पे वेदना कहले केवल दुख को ही बुझाऊँ। सेमती पे घृणा शब्द मध्य पूर्व दया अर्थ रे व्यवहार होता आ घृणा अर्थ रे व्यवहार होता। तो अर्थ विस्तार थिला किंतु एबे घृणा कहले केवल घृणा को ही बुझाऊँ। तो अर्थ पे लिमिटेड हो गला। तले ये हूँ सब पे कौन ना अर्थ संकोच पे गोटे गोटे उदाहरण ठीक अच्छे। तले गुड़ाक पे मानकर कौन अर्थ संकोच आउे पे आसो अर्थ आदेश। अर्थ आदेश मु तुम जमी कहली कि गोटे अर्थ स्थान रे आउ गोटे अर्थ पे पलि आसो ताकू आम मैंने कौन कहवा ना अर्थ आदेश बोली कहवा है। अर्थादेश कहले पे गोटे अर्थर स्थान रे अन्य एक अर्थ आसीजा हूँ अर्थ आदेश। जथा उदाहरण पे कौन ना जेमिति पे असुर गोटे शब्द तो जिते वेदरे पे असुर शब्द व्यवहार होता असुर एक्चुअली अर्थ थिला पे कौन ना असून राति ददाति इति असुर जी पे प्राण को रक्षा करे जी पे प्राण शक्ति बाला अटे ठीक है ताकू असुर बोली कहुला माने देवता को असुर बोली कहुला किंतु वर्तमान पे से देवता अर्थ अच्छी और देवता अर्थ नहीं पे देवता अर्थ को संपूर्ण उठे दे राक्षस अर्थ रे पे व्यवहार होची ये हूँ पे अर्थ आदेश। सेमती पे बर बर पे पूर्व अर्थ था श्रेष्ठ किंतु एबे तो पे बर कहले केवल जो क्या बुझाऊँ पे जो बर कन्या पे बह जी पुरुष ताकू बुझाऊँ कौन है पे श्रेष्ठ अर्थ को काटिदे पे ए अर्थ से बसी जाइए हूँ पे अर्थ आदेश। सेमती पे सह धातु वेदरे पे सह धातुर अर्थ थिला जीतिबा ठीक अच्छे अन्य को जीतिबा किंतु एबे तो सह धातुर अर्थ सेमती अर्थ ना एबे सह धातुर अर्थ कौन हो सहिबा अर्थ हो जाइए। सेमती पे मौन मौन कहले पे मुनिकर कर्म मुनिकर आचरण ताकू मौन बोली कह जाए किंतु एबे पे ए अर्थ रे व्यवहार होनी एबे चुप रहिबा अर्थ रे व्यवहार होची ये हूँ पे अर्थ आदेश। सेमती पे देवानाम प्रिय माने जे देवतांकर प्रिय थिले तो तुम मैंने जानी पे जो मैंने इतिहास पढ़ी अशोक पे निजक देवानाम प्रिय बोली कहते माने अशोक पे निजक देवानाम प्रिय बोली व्यवहार करुले माने पूर्व एमती भल अर्थ थिला किंतु वर्तमान तो से अर्थ ना वर्तमान देवानाम प्रिय कहले मूर्ख अर्थ को बुझाऊँ कौन है पे अर्थ संपूर्ण भाव में चेंज होकर नुआ गोटे अर्थ पलि आसला ये हूँ पे अर्थ आदेश। सेमती पे पाषंड पाषंड पे से गोटे संप्रदाय को बुझाऊला किंतु एबे तो पे से पाषंड शब्दटा पाखंड हो जाइए जो मैंने पे पाखंड जो मैंने भंड बाबा तो से अर्थ व्यवहार होती कौन है नुआ गोटे अर्थ पलि आसला। सेमती पे आकाशवाणी आकाशवाणी कहले जोड़ा देवतांकर बाणी बोली कह जाए से पे स्वर्गुरु जो बाणी हुए ना आकाशवाणी जमती पे कंस को होता ठीक अच्छे तो से टाइप बाणी पे आकाशवाणी बोली कह जाऊला किंतु एबे से अर्थ व्यवहार होनी एबे आकाशवाणी कहले पे ऑल इंडिया रेडियो को बुझाऊँ। हाँ तो ये हूँ पे अर्थ आदेश। सेमती पे साहस तो पूर्व ना साहस शब्द अर्थ चोरी करवा डकायती करवा ए अर्थ को बुझाऊला ना कि एबे साहस कहले पे माने कौन जोटा पिला माने कौन कहचे साहसिकतार काम करवा पिले ठीक अच्छे एडवेंचर टाइप काम करवा ए अर्थ को बुझाऊँ ये है कौन नुआ गोटे अर्थ पलि आसला ये हूँ पे अर्थ आदेश। सेमती पे मुग्ध मुग्ध शब्दर पे प्रथम अर्थ था मूर्ख किंतु एबे आ से मूर्ख अर्थ ना एबे मुग्ध कहले मोहित हवा अर्थ रे ए अर्थ को पे बुझाऊँ नुआ गोटे अर्थ जेहेतु पलि आसला ये हो पे कौन ना पे अर्थ आदेश। तो मन रखिए पे उदाहरण गुड़ाक सब इंपोर्टाट पे है कौटा अर्थ विस्तार उदाहरण कौटा अर्थ संकोचर उदाहरण आउ कौटा पे अर्थ आदेशर उदाहरण एगुड़ा टे मन रखियो। तापर जो रहा अर्थ उत्कर्ष अर्थ अपकर्ष एगुड़ाक से तीनटा भितर ही पिले हम ठीक अच्छे से कौच पिले जिते बड़े अर्थ परिवर्तन होउची सेते बड़े पिले जो शब्द मानकर अर्थ रे उत्कर्ष आसिला से माने पिले अर्थ उत्कर्ष भितर जाउछंती
ना ना जेमती पिले गोटे शब्द से कहूँ पिले मुग्ध मुग्धर प्रथम अर्थ कौन थिला पिले मूर्ख तेल मूर्खटा गोटे खराब अर्थ किंतु वर्तमान मुग्धर अर्थ पिले मोहित हवा अर्थ अर्थात टिके भल अर्थ है से ये पिले अर्थ उत्कर्ष पिले साहसर आगुरी अर्थ थिला चोरी करवा डकैती करवा खराब अर्थ किंतु एबे साहस कहले पिले कौन एडवेंचर करवा तेल ये टिके भल अर्थ से ये हेगला पिले अर्थ उत्कर्ष सेमती पिले गोष्ठ जेमती तुम मानू कहली पिले गोष्ठ कहले गाई रहिबा स्थान को बुझौतिला तो ये टिके खराब अर्थ खराब अर्थ नुह टिके छोट अर्थ थिला किंतु एबे कोन कह जाउची एबे पिले जो माने सभा को पिले गोष्ठ कह जाउची सभा निहाती भाबरे गाई रहिबा स्थान ठारू टिके उन्नत धरणर सेति पई पिले अर्थ उत्कर्ष सेमती गवेषणा कहले पिले गाई को खोजिबा किंतु एबे गवेषणा कहले अनुसंधान करबा तले गाई को खोजिबा और अनुसंधान करबा भितरे एबेकार अर्थटा पिले टिके कोन माने उन्नत धरणर सेति पई पिले अर्थ उत्कर्ष सेमती सभ्य कहले पिले प्रथमे सभारे बसुथिबा समस्त को सभ्य कह जाउतिला मूर्ख फूर्ख धरी समस्त को कह जाउतिला तबे ये मध्य टिके माने छोट अर्थ थिला किंतु वर्तमान सभ्य कहले केवल जो माने भद्र व्यक्ति से मन को बुझौची तले ये टिके कोन हला पिले अर्थ रे उत्कर्ष आसिला तबे ये होची पिले अर्थ उत्कर्ष हला पिले तो ठीक सेमती का अर्थ अपकर्ष मध्य पिले तो बेले बेले अर्थ परिवर्तन कला बेले तो जेउ जेउ शब्द मानकर अर्थ रे पिले अपकर्ष आसी जाई थाई से माने समस्त पिले अर्थ अपकर्ष भितरे जाउछंती बुझला जेमिति पिले से कहूची पिले असुर शब्दटा कौन असुर शब्दटा प्रथमे देवता अर्थ को बुझौतिला केते बढ़िया अर्थ थिला किंतु एबे असुर कहले राक्षस अर्थ को बुझौची तले कोन हला अर्थ रे पिले कोन घटिला अपकर्ष घटिला तबे ये होची पिले अर्थ अपकर्षर उदाहरण पिले जुगुप्सा जुगुप्सा माने पिले रक्षा करिवार इच्छा काहेकि ना गोटे धातु अछि पिले गुपु रक्षणे तो सेइथुरु हेकरी रूप होइछि पिले सनंतरे जुगुप्सा माने रक्षा करिवार इच्छा केते सुंदर अर्थ थिला किंतु वर्तमान जुगुप्सा कहले पिले घृणा को बुझौछि तले एटा कोन हला अर्थ रे पिले अपकर्ष घटिला सेमति पिले शौच शौच कहले पूर्व पिले पवित्र हवा अर्थ को बुझौतिला तो केते सुंदर अर्थ थिला किंतु वर्तमान शौच कहले पिले को अर्थ को बुझौछि तो मलत्याग परे से अर्थ को पिले बुझौछि तो सेति पय एथरे कोन हला ना अर्थ रे पिले अपकर्ष घटिला सेमति पिले देवानाम प्रिय पूर्व बहुत सुंदर अर्थ थिला ना ने देवतांकर प्रिय किंतु एबे देवानाम प्रिय कहले महामूर्ख अर्थ को बुझौछि तले एथरे कोन हला अर्थ अपकर्ष पिले घटिला ठीक अछि सेमति घृणा घृणा शब्द पिले पूर्व दया अर्थ रे व्यवहार होतला तो बहुत भलो अर्थ थिला किंतु एबे घृणा पिले बहुत निकृष्ट अर्थ रे व्यवहार होछि तो ये पिले अर्थ रे अपकर्ष हला सेमति महाराज महाराज पिले प्रथमे केवल महाराजा को ही बुझौतिला बहुत भलो अर्थ को बुझौतिला किंतु एबे तो महाराज पिला माने काहा को भी कहि जाउछे माने साधारण व्यक्ति को मध्य टाकी दउछे तबे इठी कोन होछि पिले अर्थ रे अपकर्ष घटुछि हाँ सेमती हरिजन पिले हरिजन कहले भक्त मान को बुझिया जाउतला किंतु एबे हरिजन शब्द अन्य अर्थ रे व्यवहार करा जाउछि ना नै तो ये होछि अर्थर पिले अपकर्ष हाँ सेमती लिंग पिले तो प्रथमे चिन्ह चिन्ह अर्थ रे व्यवहार होतला किंतु एबे कोन इंद्रिय विशेष अर्थ रे व्यवहार होछि तो ये मध्य गोटे अर्थ अपकर्ष ठीक अछि सेमती पिले वज्र बटुक शब्द पिले प्रथमे ना ब्रह्मचारी अर्थ को बुझौतला जे आजन्म ब्रह्मचारी रुहे ताकू पिले वज्र बटुक बोली कहा जाउतला किंतु एबे से अर्थ पिले ए भलो अर्थ एबे व्यवहार होउनी एबे महामूर्ख अर्थ रे व्यवहार होउची तले ये पिले मध्य अर्थ अपकर्ष सेमती काम शास्त्र कोक शास्त्र पूर्वरु भलो अर्थ रे व्यवहार होउतला किंतु एबे पिले खराब अर्थ रे व्यवहार होउची तबे ये मध्य गोटे प्रकार रे पिले कोन आइ अर्थ अपकर्ष सेति मन रखियो पिले कोठी अर्थ उत्कर्ष कोठी पिले अर्थ अपकर्ष होउची एगुडा को मध्य टिके टिके पिले देखिबो हला बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक थिला एटा एकुटी नको देखिबो तापर हम मानकर पिले नेक्स्ट जो टॉपिक रहिबो जोतरे कि पिले वाक्यर परिभाषा हैला वाक्यर प्रकार भेद भाषा और पिले बोली भितरे पार्थक्य भाषा और पिले वाक मध्य पार्थक्य तो एतिका टॉपिक पिले थाउ हम माने एटा काली की टिके आलोचना करिबा ठीक अछि काहे आज तो पिले कंप्लीट हेई परिबोनी जेतु लेखा आइनी काली की पिले या ऊपर हम माने आलोचना करिबा वाक्यर भेद ऊपर आउ तापरे हम मानकर पिले काली से यूनिट 5 टा पूरा कंप्लीट कर दवा काली के पहर दिन को पिले व्याकरण पूरा आरंभ करवा ठीक अछि व्याकरण जोटा पढिबा पिले ताको बहुत मन ध्यान देकी पढिबा पिले बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक तम पय सब काम रे तुमको सहायता करियो से टॉपिक टा हैला हो पिले ठीक अछि।